लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और असहाब पर अगर दौलत संभाल सकते हो तो ये एक आयत दिन में 7 मरतबा अल बऊस वल तबाउस पढ़ने का मौजज़ा अपनी आंखों से देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बेरोज़गारी तंगदस्ती से बचने का वजीफ़ा। बेरोज़गारी तंगदस्ती काम न चलने की वजह से परेशान होते हैं। रिस्क की तंगी, मुआशी तंगी और कारोबार की तंगी के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही लाजवाब है। इसके अलावा गैब के ख़जानों से ज़रूरियात का पूरा होना, मुलाजमत के हुसूल के लिए नौकरी ख़तरे में हो तो उसकी हिफाजत के लिए, फंसी हुई रकम की वापसी के लिए, यानी अगर आपने किसी को उधार दिया है, किसी को पैसे दिए हैं या किसी को काम के सिलसिले में पैसे दिए हैं, अब वो वापस नहीं हो रहे तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। अगर कोई औरत हामला है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अगर कोई बे औलाद है तो औलाद के लिए, कारोबार में आसानी के लिए, जल्द शादी के हवाले से तमाम मसाइल के लिए, अगर शादी पसंद की शादी करनी हो या मंगनी हो गई हो, निकाह हो गया, अब रुखसती नहीं हो रही या रुखसती भी हो रही है लेकिन अखराजात नहीं, बच्चियों की शादियाँ हैं, घर में परेशानी है, जहेज़ के मसाइल होते हैं, पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। कैद से रिहाई और उलझी मसाइल में गिरी ज़िंदगी के लिए और जिस्मानी व रूहानी बीमारियों के लिए ये वजीफ़ा बेमिसाल है। इसके बहुत से फ़वाइद है जो गिनवाए नहीं जाते। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बनाए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप बस ये समझ लें कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आप किसी भी मुश्किल में फंस गए हैं और अगर आपकी कोई हाजत है तो आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह ताला 100% गारंटी के साथ आप अल्लाह के हुक्म से और इस वजीफ़े की बरकत से उस मसले से निकल जाएंगे। आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे। आपकी की हुई हर हाजत के लिए दुआ, आपकी की हुई हर हाजत के लिए ये वजीफ़ा अल्लाह के फजल से अल्लाह कबूल फरमाएगा और आपके तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगे और आपकी तमाम हाजात भी पूरी हो जाएगी। याद रखें, अगर कोई दौलत संभाल सकता है तो वो ये आयत याद कर ले और हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ पढ़े और ये आयत मुबारक 7 बार पढ़कर दुआ करके अपने चारों तरफ फूंक मारनी है और घर की ख़वातीन भी पढ़ सकते हैं और अपने मियाँ या बाई यानी शोहर या बाई के वालिद के लिए भी आप ये पढ़ सकती है और साथ में दुआ कर सकती है। बच्चियाँ होती है घर में परेशान होते हैं, बाई के काम नहीं है, वालिद के काम नहीं है, कारोबार का मसला है या शोहर की कोई मसला है कोई बिज़नेस का, तो वो औरतें भी ये अपने भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए, अपने शोहर के लिए कर सकती है, अपनी औलाद के लिए भी माँ कर सकती है। इंशाअल्लाह जल्द रोज़गार का सबब पैदा हो जाएगा, काम चलने लग जाएगा। वो आयत ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बोसी वत्तबाउस। याद रखें कि आपने ये आयत इस तरह पढ़नी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बोसी वल तबाउस। बस ये 7 मरतबा पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद के साथ। इंशाअल्लाह गैबी मदद से रोज़गार का बंदोबस्त हो जाएगा। हस्ब तौफीक सदका देते रहना है। जिसने अमल करना है वो एक बार सूरह फातिहा पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में
ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے، اجازت مل جائے گی۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ کمنٹ میں ان کی جگہ یا رب لکھ دینا، ان کو بھی اجازت مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایسے وظائف جو ہوتے ہیں اس کو لازمی شیئر کیا کرے۔ اے میرے مولا، مولا کریم مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے منوان پیش کر سکوں۔ بہت مجرب وظیفہ، بلکہ یہ پوری آیت بھی نہیں ہے، 2-3 لفظ ہیں، اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ صرف 3 سے 4 لفظ ہیں، لیکن آپ یقین کریں اس کی بہت زیادہ برکات ہے، اس کی بہت زیادہ برکات ہے۔ یقین کامل کے ساتھ کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ سے التجا کریں اپنے مسائل مصیبتوں کے لیے۔ اب یقین کریں کہ آج کل کے جیسے حالات گزر رہے ہیں، سفید پوش لوگوں کی زندگی تو گزارنی بہت مشکل ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہی ہے جو ہمیں ان مسائل سے، ان مصیبتوں سے نکال سکتا ہے، ہمیں بچا سکتا ہے، ہم پہ اللہ کا کرم ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کو یاد کر کے تو دیکھیں، تو یہ بہت مجرب آیت ہے، بہت مجرب الفاظ ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو اپنی زندگی میں لے تو آئیں، انشاءاللہ وفضل خدا آپ کو کبھی بھی دولت کی، پیسوں کی، تنگ دستی کی، بھول جائیں پھر کہ کوئی تنگ دستی کا مسئلہ ہوگا، کوئی دولت کا مسئلہ ہوگا۔ جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ کو غیب کے خزانوں سے اللہ عطا کرے گا۔ اور بات یہ کہ عطائے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کوئی انسان کسی کو دے نہیں سکتا، وسیلے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے جس شکل میں انسان کے لیے وسیلہ بنائے۔ لیکن اللہ کو ہم جب بھی اللہ سے مدد مانگیں گے تو ان کے پاک ناموں سے، ان کے قرآن کی پاک آیتوں سے جب ہم اللہ سے مدد مانگے، نبی علیہ السلام اور آپ کی آل کے صدقے جب ہم مانگے تو اللہ فضل کرم کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اس آیت کو شامل کریں۔ ہم نے جب جس کو بھی آیت دی ہے پڑھنے کے لیے، شکر الحمدللہ ان کی زندگیاں بدل چکی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگیوں کو بدلیں، یہ بار بار غریب، غربت اور اس کا چھوڑ کے اللہ اور رسول کے حضور 5 گانا نماز پڑھے، خشوع وضو اور یقین کے ساتھ یہ عمل کرے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس واٹس اپ کے ذریعے آپ ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام میسج کریں، اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو برائے اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔